16 Monday Pulin Porcha Pramothani candidate Jitin Devor Manotuye, Loxminaren, Bishop Klaisaka Kaisa Songbarni, Pirlai Mungni Rally, Mansaka Bodani Kuban Adong Rock. Actually, really, Coxana candidate Jitin Devor Mashaka, Obama board, Mari Bino, Coplay Ignite Pramotha, Hino High Edisha, Asune. Nai tong nai chini khorang ni mangplei joto khabong ta tai bosong lamsogo tini chini khorang ni team sing faisok paijak yango duski kamiwo hai keba Mandui Pulinpur constituency ni candidate ti promote ni candidate Jiten Devor mani bini election campaign ba election rally o faisok paijak ani kulugo nugi man khana oro chini candidate ti promote ni Jiten Devor ma tai bini logi o am chani no lukurok support aso kuma kabang bo marin lukurok nut logi tei rally khajogi tongu Pada kita cengtini ni bong no election rally nanti kok salahnya tam bom tu hengat hengat tu option kok saya jalan. Pada kita tahu seng Mandui Pulinpur constituency ni candidate di promote ni candidate Jiten Devor ma bini tini ni election rally ba election campaign bom sek jorate bosak borok ni bang mari nugi tong tai ground report ni bahai support aso bom sek jorate non logeri tong. Pulan hambai sini media joto friends sokno belai ke khatung khazani bisik di khlainai tini rally khaima jorabo norbotini ano sengpaika aboni bagai belaikena ang puilawo hastini joto lukurokno especially o 16 Mandai Pulinpur TTDC constituency ni joto sini rangsak ni takute bungsono belaike hambai maro sini bubagrano belai hambai tini bini hamarini jare ebakha bini je samung kothar bini samung kubini jare tini kami o lukurok tini jebebekhe tipra motha anoya hisi Bubak rana sih tini JBBK borok JBBK tini response ebong JBBK tini borok ni support bor ni jak mana tam sana bana hamzak mung abo mana wan sugi me hesi abno tam bainor rang sana abno ang wan sugi jema hesi tini lama or faide kemama jagao bo bebak jagao no jotono nasing laijak jotono khatung khajani bisiti khainai siriti pramothani candidate that means abo bubagrano nasing mani saman abo bubagrano borom ruoi nasingai hamjagi tongmani abo haika ang nugu haisi tini aboni bagai tini ni o rally tonor nugi man khana ungkul rogo nor nijino tini obo to just only kaisa BCC ko omo kaisa BCC ni borok se tino jaga kothom laika tai sini leadership tongo বিশেষ klai sini senior leader tongo ang tai boroni jotoni mention khayen musuya abo norok no nai di norni bisiti se lukorok tai saiman nai ang sagangka bo ani kaham hanipan baksa buksu wansugi mano so abo angka sini kubo sini chobani result abo agami 17 tarikh sing nuknaite bo kaham krengkha tamoni aboni bagai ang lukorno bon sanamu sung haisi je borok sini man thaino ka sunai borok ni kuno dino phano support tai tongniya abo ekdom proman ngi tongka abo se ang nani bisri sanamu haisi Tabuk 12 tari election sekang sung nugi man kha joto political party tai nong ni je opposition tongnai robo changori khawi joto ongkho laijak kaise niagolo kaise allegation lai tong layo cheng se apply ekna 28 bising 28 bo amai kok duma kawi tong tai kesaro ti pramothani ko ekta main je active leaders tongnai ro borobo mothani ya kari BJP o habui tong abo rontoi tai je recently je allegation ngi tong bhagi firong nai abo hongke kaise kong numa sasinai গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা যেমন ক্রিকেট খেলার থুনা হাইমা তো ইন্ডিয়া বাই জেপ্রো বাংলাদেশ সঙ্গে আপরু খেলাতে জমো গিয়েছি বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বাই ইন্ডিয়ান ম্যাচ আবকা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ হই থাকো হংকে নাই নেমে তাবু যে ত্রিপুরানি পরিস্থিতি হংকা তাবু বাংলাদেশ বাই ইন্ডিয়ানি ক্রিকেট প্লেয়ার থাকলাইমা হইছি মানে ও জায়গা কোন কন্টেস্ট খাইয়া নাই মানে বড় সে ইচ্ছা মতে বড় জায়গা থাকো জায়গা থাকাকে বড় পাবলিক কোন রেসপন্স করে নাই দেখে বড় লামর গনুকি ফাইও 10-12 জন বড় লগিতি লেইনাই জায়গা থাকলাইও সালাইও ত্রিপুরা উনিকো বাহাইকে বড় মানে বা বড় বা থাককে বা किसे मिसे कक साजानाय आव बरबा डाइरेक्ट मुखांगो सानायबा आबो खनाव बाक्सा जाके डाइरेक्ट बसं जाकपो ए नर फाइगनि यांगो बिकॉज सिनि रोमान स्कीम तर बुफुर नाय सिन लैंड राइट बुफुर नाय बुबगरन गवर्नमेंट बुफुर नाय आगे लाइसि होइसे बं बटला बाइके बर जागा तागो थांगिने आमाइके लुकुरन थानि बुट बिखार खाइलाय जा माने खलाइरा आबो माने ताम साइजिनाय ओ जे बर जे साइदमोन आबो बरकनो सुदु मात्र माने ताम साइमान माने ताम साने बनो सावि नंगै तो ताइ हजम करे आबो साइपन दा किसे सब बखाव खाकसंग मानो आबो हाइसि जास्ट ओनलि आबो ताइ कुछ हाइसि ada tahu nunggu mana ungkul lukurong bang mari belai tong hotoke kham tam lai masalaiman bising nunggu tongo bahai matong dini besak boot mari gebang boot mari bai singoro keplai na thangi tong ang 100% sure taklai ni je boot margin thangnai 2021 slai taibo taklai bari tongo
थांनायाव जों 17,000 बा 17 आबुन सलाय किसा गोबां बा कमन खान आं थिक एक्जेक्ट फिगार मालिया ताकलाय आं एक्सपेक्ट खालाय दङ जेबेबेखे बर'नि हामजा गंमानि दङ ताकलायनि जे बुटनि मार्जिन आबो आउट अफ 29,000 नि बिसिङाव जों 20,000 बुट जों तिप्रामो थानो बुबाग्रना हामजागै आनो बर' कप्लाय खायनि बागै ताकलाय तंथाव तंनि मेजो बर' रनाय आबुन बागै आं ताकलायनि बुट मार्जिन बिरोधी पार्टीनि से जानि अपोनेन्ट बन इसलाय कम मानिनो 15,000 इसलाय गोबां आं बुट माननाय आबानि माने 100% कन्फिडेंट दं हायसि इलेक्शन कप्लाय मन या गलो निनि पुइलानि सामुंताम तंनि निनि कन्स्टिट्युएन्सि नि आमचनि लुकुन बरं बागै आनि सामुंगाबोनो बुबाग्रा सुनो जेहेतु फोरोंखा लुकरकनो बाइके नायनानि लुकुनि समस्यानो बाइके माने तामने बनो नरनानि बा बाइके आबरनो जों सल्व खालायनानि बा बाइके आबरनो जों समाधान खालायनानि आबो जेहेतु आन बुबाग्रा सिनि बुबाग्रा सुनो फोरोंखा बयलानि सिबि ताबुक जरा ति प्रासारनो हामजागनि फोरोंखा ति प्रासारनि जाया जरावो ति प्रासारनि गोबांमा अमाहे असुबिदा जरावो गानाव बातानानि बागै सुनो फोरोंखा आबोनि साथे साथे बुबाग्रानि चाइतो मुंबाइ टिटिआइडिसिनि बिसिंगफो जों रां क्रै फान क्रै हाय हिनपानो जों जेता जेता आनि थनि क्षमता तंमानिनो आनि थनि जे पावर तंमानिनो आं नुखासिनि मानदाय पुलिंपुरा थांनाय बिसिक तामरमो जों गार्जेन क्रै आबोनि बागै गोबां मो सामुं पेन्डिं थाका आबोनो आं जे मानसाक 1 by 1 जे लुकुरंनि बागै लामा बेलाके आं प्रायोरिटी रनाय लामा बेलाय इम्पोर्टेन्ट हायसि सिनि एरियाव लामारनि खुबই असुबिदा आबोन बे लामाना खुबই इम्पोर्टेन्स खालायनाय आबोन यागलो तैरंनि जेता असुबिदा হয়তো যদিও সিনি টিটিআইডিসিও তুই নিকুর সেপ সাপ করি বিয়াবা আং চাইতক নাই যাতে সিনি স্টেটনি বিসিতিফনো যে ডিডব্লিউসি বিসিতিফনো সিনি তুই রক ভাইকে লুকুরনো খানি মানো আবনি বাগে আং যতটুক পারসাক আনি আন্দোলন তংনাই আনি সভা তংনাই আবনো কারই লুকুরনি বাগে তামো তামো খাইমান যাতে যাতে সরকারি আওতায় ফাইনানি গভর্নমেন্টনি যেটা আওতায় ফাইনে টিটিআইডিসিনি আবনো আং প্রায়োরিটি রুনে লুকুরনি যেটা 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 মানতাম সানে বনো माने बरनि जे कैटेगरीनो बुजिनाय बरनि जेता नांमानि चाहिदाना अनुसारे आं लुकुरनि बागै आं सामुं फायनाय आबो आं लुकुरन थानि कग्रु हायसि सर पाइथागो 12 तारिख इलेक्शन तैनि लुकुरकनो बा आमचनि लुकुरनो कायसे ककतारनो 12 तारिख लुकुरनो आं गाबोन कयना मुचुंगो जों तो कप्लाय इंनाय न बियाबा कायसे ककनो आं कचानानि मुचुंगो ताकलायनि कप्लाय सिनि थानसा कप्लाय इंनायसे ताकलायनि जे कप्लाय अबं काचिनि मानथाय सकथाय माननान थांतिनिबो जों ताई 1 कदम 2 कदम बारिनानि कप्लाय अबा हायसि सिनि अक ताकलायनि कप्लाय जे रोमान स्क्रिप्ट न रियानि सानै रक जे सिनि ति प्रासारक न माने एडिसि एरिया न सबाइनाव जागा वानजै रंनबो दानाय गुबुन बसंनबो दानाय नि जे सानै बरनि एगेन्स्ट एकदम बखा क्राक लायनाय बखा बायका एकदम 12 तारिखो नरनि कथार बुट बुबाग्रानो कप्लाय खायनि बागै नरकनि बुट आबो आनरो समारियो रनानिंथुं लुकुरकनो कयनाय ताई विशेष खायनाय जों तिप्रामथा पार्टी तंकचां हामजागो सिरि तंकचां बयनि बिसिंतिके जों कप्लायनाय आबोनि बागै कोनो वानानानि करै जों मात्र 12 तारिख नर आइद्रप थांनि जानि जानि बुट लायदि ताई बसकनि 17 तारिख सिरि विजय मिছিল एंनानि बागै नगो नगो नरक वाक रक राय तंबाय सिदिनि आं जत लुकुरन थानि कसानानि मुचुंगो निनि वानसं नो जों गुबै खोलायना 니니 shumairon nochu ethanarna yak bayang romu baksakhe thanchani phanbai baksakhe thansa khorang tisanai thansa ya prishelai Tung salama ohimnai hansakhe bubagani lama o hansani shoba o Mandani Sibenel Chonte Bernie Kokru Chini Korang